Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de tagine de lapin aux olives. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار حبيت نقدم لكم طاجين الأرنب بالزيتون والقنية بالزيتون. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, pour les ingrédients, j'aurai besoin de oignons, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de persil, la moitié de petite cuillère de poivre et cannelle et une petite cuillère de curcuma, paprika, gingembre, le sel, ça dépend le goût, gousse d'ail, les olives et j'aurai besoin de citron confit. Et un lapin, j'ai un grand lapin ici. بالنسبة للمقادير راح احتاج بصلتين وملعقتين كبار ديال زيت الزيتون، معدنوس ونصف ملعقة صغيرة ديال الابزار والقرفة وملعقة صغيرة ديال التحميرة وفلفل احمر الحلو والخرقم او الكركم، سكينجبير وشوية ملح وفص ديال الثوم والزيتون وليمونة مصيرة. وراح احتاج أرنب أو قنية اللي راح أقطعها بعدين. Donc, dans un plat pour mélanger, je vais mettre l'ail في آنية الخلط. راح أقوم بوضع الثوم وراح أضع أيضا المعدنوس et je vais ajouter le persil et je vais laisser un petit peu pour la décoration. راح أضيف المعدنوس كما قلت ونخلي واحد شوية أو أترك شوية للتزيين. وراح أقوم بإضافة التوابل، ملعقة صغيرة ديال التحميرة أو فلفل أحمر الحلو وسكينجبير والخرقم أو الكركم والملح ونصف ملعقة صغيرة ما بين الابزار والقرفة. Donc là je suis en train d'ajouter les épices comme j'ai dit, un petit peu de sel, une petite cuillère de paprika, gingembre, curcuma et la moitié de petite cuillère entre la cannelle et le poivre. Et je vais ajouter الويل دوليف وراح اضيف زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون تقدروا تزيدوا تضيفوا الى حبيتوا. وراح اضيف شويه ماء et donc je vais ajouter juste un petit peu d'eau pour mélanger. Je vais tout mélanger et je vais avant de mélanger, je vais ajouter la moitié de citron confit. قبل ما نخلط أضفت نصف ليمونة مصيرة لداخل ديالها. Si vous n'avez pas le citron confit, vous pouvez utiliser la moitié d'un citron, la moitié du jus de citron. بالنسبة اللي ما عندوش ليمون مصير يقدر يضيف نصف عصير ليمونة. Pour le citron confit, j'ai mis la moitié que celui-là qui est à l'intérieur. Donc, je mélange tout et j'ai mis le lapin à l'intérieur. Je mets cette marinade dans le lapin. Et comme je dis, j'ai mis le lapin dans cette marinade. نضع قطع ديال الأرنب في هاد التتبيلة أو في هاد الشرمولة. je mets le film alimentaire. نضع البلاستيك الغذائي je laisse reposer ونخليه يرتاح. Donc moi je vais le faire dans le tagine. Vous pouvez le mettre dans une marmite. راح أضعه في الطاجين. تقدروا تستعملوه في طنجرة. Donc dans le tagine je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. في الطاجين راح أضع شوية زيت زيتون وراح أضع قطعة ديال الزبدة et je vais ajouter un morceau du beurre. Pourquoi? Car le lapin il est un peu sec, donc j'ai ajouté un petit peu du beurre. وضعت قطعة ديال الزبدة لأن الأرنب طبيعته أنه ناشف أو ما فيش كتير شحم. et j'ai ajouté aussi l'oignon وضفت البصل. نخلي البصل يتقلى واحد شوية. je laisse l'oignon revenir un petit peu et après je vais ajouter les morceaux de lapin. بعد ما نخلي البصل يتقلى واحد شويه راح اضيف القطع ديال الارنب.
après je le laisse revenir un petit peu entre 5 à 10 minutes. من بعد نخليه يتقلى واحد شوية من 5 حتى ل10 دقائق sur un feu doux pour le tagine. Donc je vais mettre cette marinade qui m'a resté dans l'assiette. راح اضيف هاد التتبيله وهاد الشرموله اللي شاطلي من بعد ما نقلب بطبيعه الحال. اللي شاطلي راح اضيفها على الارنب، راح اضيفها وراح اضيف شويه ماء ايضا. Donc je vais ajouter cette marinade sur le lapin. وراح اضيف شويه ماء على هاد التتبيله et je vais ajouter un peu d'eau. Voilà, je vais le mettre sur le lapin et je laisse cuire doucement. وغادي نخليه يطيب او ينطبخ على راحته. انا خدالي ساعتين pour moi sur un feu doux 2 heures. Donc après la cuisson, je vais ajouter les olives et un petit peu de persil et je laisse juste 5 minutes et le lapin il est prêt. من بعد ساعتين ديال الطهي كما قلت على نار هادئة، أن الطاجين يحب النار الهادئة. راح أضيف شوية زيتون وراح أزين بشوية معدنوس. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لهذا اليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.